और आपको देंगे। सदर आरिफ अलवी मेरे साथ राब्ते में हैं। नए आर्मी चीफ की तैनाती के लिए जो भी समरी उनके पास जाएगी वो मुझसे मशवरा लाजमी करें, क्योंकि मैं पार्टी का सरबराह हूं। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान ARY के प्रोग्राम द रिपोर्टर्स में गुफ्तगू कर रहे थे। इज इट पॉसिबल कि सदर साहब को जो ये समरी भेजते हैं तो सदर साहब इनफॉर्मली आपसे कंसल्ट करें कि ये इलीगल है समरी या इसमें ये गलत बयानी की गई है, तो क्या कोर्स ले? बिल्कुल सदर साहब, मैं उनसे इन टच हूं, मेरे से हर बात करेंगे। यहां प्राइम मिनिस्टर एक मफरूर के पास चला जाता है पूछने के लिए आर्मी चीफ के ऊपर, तो मैं तो पार्टी का हेड हूं, तो वो मेरे से तो बिल्कुल डिस्कस करेंगे। वो लोगों को ये उम्मीद देनी है, क्योंकि लोगों का तो ख्याल है उन्हें इतने लोटी मची है, क्योंकि जिस तरह तुझे बयान भी देता है। मैं समझता हूं कि ये इन्होंने जो हालात क्रिएट किए हैं, ये कौम के अंदर और एक जज्बा आ गया है कि हम अब अपना जो यानी हम एक जिंदा कौम है और हम ये एक्सेप्ट नहीं करेंगे। यानी जिस तरह का अब तक हमें चलाया जा रहा है, लोग अब ये एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अगर किसी का ख्याल है कि ये जो समझ है नवाज शरीफ के जी अपना आर्मी चीफ ला के और एस्टेब्लिशमेंट से हमें मार पड़वाएगा, वो कौम ये बिल्कुल इसके खिलाफ खड़ी हो जाएगी। खान साहब, लंदन के अंदर जो एक शख्स है तस्लीम हैदर, उसने कोई इंकशाफात किए हैं आपके ऊपर हमले के हवाले से, अरशद शरीफ की शहादत के हवाले से। उसने कैमरे के सामने ये सारी बातें की हैं और कहा है कि जी ये शरीफ खानदान यहाँ पे मौजूद है, और उसके ऊपर और वो कहता है कि मैंने ब्रिटिश पुलिस को भी ये सारी तफसीलात दे दी हैं। इसको किस नज़र से देख रहे हैं? और नवाज शरीफ साहब के हवाले से क्या मुल्क के अंदर नवाज शरीफ ने तो उसे पता तो जरूर होगा कि शहबाज शरीफ तो पूरी तरह शामिल था। अब ये कितना आदमी इसमें ट्रूथ कितना है, कितना वो साबित कर सकेगा, क्या अदालत के सामने या पुलिस के सामने कोई शवाहिद लेके आएगा, अब ये मैं नहीं कह सकता। लेकिन इसमें तो कोई शक नहीं कि शहबाज शरीफ अगर उसको पूरी तरह इसमें मुलव्वस था तो नवाज शरीफ को तो पता होगा। इज इट पॉसिबल कि सदर साहब को जो ये समरी भेजते हैं तो सदर साहब इनफॉर्मली आपसे कंसल्ट करें कि ये इलीगल है समरी या इसमें? सदर आरिफ अलवी मेरे साथ राब्ते में हैं। नए आर्मी चीफ की तैनाती के लिए जो भी समरी उनके पास जाएगी वो मुझसे मशवरा लाजमी करेंगे, क्योंकि मैं पार्टी का सरबराह हूं। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान की ARY के प्रोग्राम द रिपोर्टर्स को इंटरव्यू। इज इट पॉसिबल कि सदर साहब को जो ये समरी भेजते हैं तो सदर साहब इनफॉर्मली आपसे कंसल्ट करें कि ये इलीगल है समरी या इसमें ये गलत बयानी की गई है, तो क्या कोर्स ले? बिल्कुल सदर साहब, मैं उनसे इन टच हूं, मेरे से हर बात करेंगे। यहां प्राइम मिनिस्टर एक मफरूर के पास चला जाता है पूछने के लिए आर्मी चीफ के ऊपर, तो मैं तो पार्टी का हेड हूं, तो वो मेरे से तो बिल्कुल डिस्कस करेंगे। वो लोगों को ये उम्मीद देनी है, क्योंकि लोगों का तो ख्याल है उन्हें इतने लोटी मची है, क्योंकि जिस तरह तुझे बयान भी देता है। मैं समझता हूं कि ये इन्होंने जो हालात क्रिएट किए हैं, ये कौम के अंदर और एक जज्बा आ गया है कि हम अब अपना जो यानी हम एक जिंदा कौम है और हम ये एक्सेप्ट नहीं करेंगे। यानी जिस तरह का अब तक हमें चलाया जा रहा है, लोग अब ये एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अगर किसी का ख्याल है कि ये जो समझ है नवाज शरीफ के जी अपना आर्मी चीफ ला के और एस्टेब्लिशमेंट से हमें मार पड़वाएगा, वो कौम ये बिल्कुल इसके खिलाफ खड़ी हो जाएगी। खान साहब, लंदन के अंदर जो एक शख्स है तस्लीम हैदर, उसने कोई इंकशाफात किए हैं आपके ऊपर हमले के हवाले से, अरशद शरीफ की शहादत के हवाले से। उसने कैमरे के सामने ये सारी बातें की हैं और कहा है कि जी ये शरीफ खानदान यहाँ पे मौजूद है, और उसके ऊपर और वो कहता है कि मैंने ब्रिटिश पुलिस को भी ये सारी तफसीलात दे दी हैं। इसको किस नज़र से देख रहे हैं? और नवाज शरीफ साहब के हवाले से क्या मुल्क के अंदर नवाज शरीफ ने तो उसे पता तो जरूर होगा कि शहबाज शरीफ तो पूरी तरह शामिल था। अब ये कितना आदमी इसमें ट्रूथ कितना है, कितना वो साबित कर सकेगा, क्या अदालत के सामने या पुलिस के सामने कोई शवाहिद लेके आएगा, अब ये मैं नहीं कह सकता। लेकिन इसमें तो कोई शक नहीं कि शहबाज शरीफ अगर उसको पूरी तरह इसमें मुलव्वस था तो। इमरान खान के इस इंटरव्यू पर बात करने के लिए हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद खावर गुमन साहब। खावर साहब, आप इस इंटरव्यू में मौजूद थे, सवालात आपने किए, बहुत अहम बातें की हैं पीटीआई चेयरमैन इमरान खान ने। उन्होंने ये भी कहा है कि सदर आरिफ अलवी मुझसे मशवरा ज़रूर करेंगे। ये भी कहिएगा, साथ में ये भी बताइएगा कि और क्या अहम बातें हुई हैं। जी, बुनियादी तौर पर जो आजकल तैनाती का एक मामला है, उस हवाले से जब हमने पूछा कि जी क्या आपका सदर डॉक्टर आरिफ अलवी साहब के साथ राब्ता है, इस हवाले से उन्होंने कहा जी बिल्कुल, क्यों नहीं है। अगर ये लोग जो मुल्क से भागे हुए हैं, जो मुजरम हैं अदालतों से, जो जिनको सजाएं हुई हैं, वो इस हवाले से बात कर सकते हैं, मशवरा कर सकते हैं, तो मैं क्यों नहीं कर सकता। तो बिल्कुल उन्होंने कहा जी मेरा राब्ता है
اور جب ہم نے پوچھا کہ آپ اکثر بات کرتے ہیں کہ جی میرٹ پہ ہوں، آپ کو خدشات ہیں کہ شاید کوئی وائلیشن ہوں، تو اس حوالے سے آپ کا کیا لائے عمل ہے؟ تو اس پہ عمران خان صاحب کا یہ کہنا تھا کہ ہم دیکھ رہے ہیں، انتظار کر رہے ہیں کہ یہ کیا کرتے ہیں، اور جب یہ کوئی فیصلہ کر لیں گے تو اس کے بعد ہم اپنا لائے عمل دیں گے۔ لیکن ایک بات انہوں نے زور دے کے کی انٹرویو کے دوران کہ ہم کوئی بھی ایسا کام نہیں کریں گے جو خلاف آئین اور کوئی خلاف قانون ہو، آئین اور قانون کے رہتے ہوئی ہمارا سارے کا سارا جو رد عمل ہوگا تعیناتی کے حوالے سے۔ باقی جو لندن کے اندر ریسنٹلی تسنیم حیدر نامی شخص نے انکشافات کیے ہیں ان کے اوپر اسیسینیشن اٹیمپٹ کے حوالے سے، ارشد شریف کے بےمانہ قتل کے حوالے سے کینیا میں جو ہوا، تو اس کے اوپر انہوں نے کہا کہ جی چونکہ میں نے تو آلریڈی جو ہے شہباز شریف کو نامزد کیا ہوا ہے اپنے خلاف، جن کو جو حملہ ہوا ہے، اور ایک ایف آئی آر کی کوشش میں کر رہا ہوں جو کہ ابھی تک درج نہیں ہوئی۔ ظاہر ہے لندن کے اندر اگر کسی شخص نے یہ باتیں کی ہیں تو اس کی تحقیقات ہونی چاہیے۔ انہوں نے یہ کہا، میں یہ نہیں کہتا کہ وہ جو ساری باتیں کر رہا ہے ٹھیک کر رہا ہے، لیکن ظاہر ہے اگر شہباز شریف جو میرے حساب سے وہ شامل ہے تو کسی نہ کسی سطح کے اوپر نواز شریف صاحب کے پاس بھی انفارمیشن تو ہوگی اس حوالے سے۔ ایک اور سوال جب ہوا کہ ملک کے اندر اس وقت جو موجودہ حالات ہیں آپ کیا دیکھ رہے ہیں، کب تک اس کے اندر کوئی استحکام پیدا ہو جائے گا، تو وہ اس کے اوپر جو ہے عمران خان صاحب بہت کلیئر ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ جب تک ملک کے اندر جو ہے صاف اور شفاف طریقے سے انتخابات نہیں ہوتے تب تک ملک کے اندر یہ جو حیجانی کیفیت ہے۔ کے حوالے سے کوئی ایڈوائس کی گئی ہے؟ کیونکہ ظاہر آپ نے کہا کہ صدر سے رابطے میں عمران خان۔ جی دیکھیں، وہ جو سوال ہم نے پوچھا تو اس سوال کے جواب میں خان صاحب نے یہی کہا کہ جی میرا بالکل رابطہ ہے، اور جب سمری صدر پاکستان کے پاس پہنچے گی تو یقینی طور پر میری بات بھی ہوگی، اور وہ پھر ہم دیکھیں گے کہ کیا تعیناتی ہوتی ہے، اور جو بھی پھر جو موجودہ حکومت کی طرف سے فیصلہ کیا جائے گا اس کے اوپر ہم اپنا رد عمل دیں گے۔ لیکن ساتھ میں جس طرح میں نے ابھی دہرایا کہ انہوں نے کہا کہ جو ہے جو بھی ہمارا عمل ہوگا وہ قانون اور آئین کے اندر رہتے ہوئے ہم اس کے اوپر جو اپنا رد عمل دیں گے۔ میں نے ایک سوال یہ بھی پوچھا کہ جی از دیر اینی پاسبلٹی کہ یہ معاملہ کہیں کوئی عدالت کی طرف جائے، تو اس کے اوپر خان صاحب نے کہا کہ جی فی الوقت تو میں کوئی ایسی بات نہیں کر سکتا، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ کیا کرتے ہیں۔ اور لیکن ساتھ ساتھ میں انہوں نے یہ بھی بات کی کہ ہماری طرف سے جو کوئی بھی یہ سارے کے سارے جو معاملات چل رہے ہیں، میں تو پہلے ہی کہہ چکا ہوں کہ جی میرٹ پہ کریں، مجھے نہ تو اپنی مرضی کا کوئی چیف چاہیے، نہ مجھے اپنی مرضی کا چیئرمین نائب چاہیے۔ میں تو ایک ہی بات کر رہا ہوں کہ ملک کے اندر صاف اور شفاف انتخابات کروائیں، اور اس کے بعد جو ہے صاف اور شفاف انتخابات کرائیں۔ بہت شکریہ خاور گھمن صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے۔